Matayan. Where's the number 16? Make lap. 15 to shoot. Where's the number 29? Uy! Sayang, hindi kumaan. Grabe ba yan? Sayang. Sabrek. Hinga kasi sa puwet na. Where's the number 15? 15 to shoot. Yambat. 3 points. Change play ball. Ilangan na ang Blueberry. Blueberry kiss it. Umangat. Sultotso. Ayan, change play ball again. Lamang na ang Caramel. Okay? Sultotso. Ayan, balik sa Blueberry ang lamang. To shoot. 1 minute and 50 biglat. Biglat, lang ito shot. Bumangga sa pader. Jersey number. Iyabot. Bigyan, itas ko, gandang pasahan. Good for 2. Time out. Jersey number 29. Kapal na kung ayaw tatlo, no? Jersey number 29. Mga siyempre wala. Si Pong nakapulat. Shoutout sa Ilans. Ang bayaw. Indayaw. Uy! Panalan! Kasi may Paul! Paul, jersey number 34. Ang lapit. First personal foul, second team foul. Yes, number 15, Bumangga. Kata. Ayan, nakawala sa kalunin. Pass to Tinky. Tinky. Biglat, binigay kay Tinky. Binigay kay Biglat. 10 to shoot. Yes, number 24, F1, nakapulot si Tinky. Isa na lang alamang. Benta kayo na. Blue, that tricks. Takbong ilog. Bulan ng bakbaka mo na. Dagat eh. Wala na may sabrek. Siyot. Yes, selamat tayo na pa. Hindi na ko yung electric pot. 15 to shoot. Ulta! Basket down! Okay, salamat. Wala shot. Siyot! Ingay na raya! Siyot! Wala na ako na kanalan. Siyot! Wala na ato la. Sumit Paul. Paul, jersey number. Sino? 30. Si Tasnoy. 7 personal foul. 13 foul. 3 minutes to play. Ang init. Fifteen to shoot. Yeah, to shoot. Ay, nasi Tinky. 5. Umangat. Kaso may foul. Position number 27. Hit to the arm. Patay si Mr. Basic. Tukod. Galit.
Second person naman 13 foul. Ang taas tumalit na na. Foul base number 27 again. Third personal foul, Sabrip. Warning for penalty. Warning for penalty. Hollywood! Good for two! Kala ko ay nadakdak na eh. Libre, tumatama dito. Bulukan! Wala. Bulang bola. Bulukan! Uwi lang ako. Gandang pasa naman ni Betong. Change flavor.